देखिए ये लोहागड़ा पंचायत, ये हॉस्पिटल है लोहागड़ा पंचायत मुखिया जी का जमीन में। ये पंचायत भवन है, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र है लोहागड़ा। और ये पानी का नज़ारा देखिए कितना खतरनाक है। ये जियो का टावर लगा हुआ है, वहाँ तक पानी चला गया है। पानी ही पानी चारों तरफ, पूरा पानी देख सकते हैं घर में। ऊपर से भी पानी देखिए, खतरनाक पानी। देखिए पानी लाइव चलाते हैं हम, घाटा झिनी बाढ़े बुझा माल लो এখন পর পরে এখন একটু আস্তে রেজে লাগছে, বুঝা যায় না পানি হাইলা চলে যাবে না। পানি বাড়িছে, পানি বাড়িছে ঘটনা। হ্যাঁ দেখলো बढ़िया से चिन्ह लगालो। बाप रे बाप, हम सर हालत खराब है। ये किस्म खराब की ना बोल, हाटेर अंदर पानी। देख सेटा चेहरा पानी सामने तलकार माल गला टाइम करते हुए हार के दোकाনের মাল উঠালে সাইজ করে উঠালে হালকা হালকা। এখানে তো আইনে তো পানি ছিল না এলেতে, এখন মানে খালি টমম করছে ভিতরে সান্দাবে লাগে। হ্যাঁ উল্টুটি হয়ে গেছে না। হ্যাঁ এলা হাইটা বলা তো ডল্লা है 2017 মানে পাঞ্জরে চলে গেল, হার খেয়ে গেলে লাগান দূরে হচ্ছে না। 2017 থেকে পানি চলে এসেছিল হার কে দোক চকে, আর ডেলি মাঠে পড়তেই রয়েছে। কিষানগঞ্জে ওইদিকে না আছে গা 2017 পাঞ্জরে চলে গে। 2017 তো পদের নিচে ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ ফোর লাইন বললো বোর আনতে গেলি আর এটা বাড়ি যাওয়া বরদাস্ত হয়নি তো বোর আনতে যা। আমি এটা এখন তোমাকে ঘুরে আমি খালি বাড়ি গেছি, যা বলছি ট্রেক্টর চালু কর বাস। यार मध्य मध्य যদি এটাই পৌঁছেছি তো ভিতরে পানি সানি আলো। আমি বললাম তো কেন না।